পারগানা আড়াং পারগানা কো আড়াঙ্গে পারগানা আড়াং চ্যানেল ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ। भारत जगत माझी पारगना महल दिसम गोडेत बाबा मानतन डाक्तार एम सोरेन तेहन पश्चिम मेदिनीपुर जिला जहां दो आटाबांधा आतोरे जहां आटाबांधा जाहेर बुटरे चे लई के तबना दिला ओना गेबन आजम गो लिगी किंतु भारत जगत माझी पारगना महल जहां के जहां स्तर के मेना बना अब दो किंतु सावता अरी ताला तेगे बन मिद दारेआ हैं आबोआ दो सावता अरी रे मिद गेता बना अरी चली मिद गेता बना लाग लाइचार मिद गेता बना एने सरे मिद गेता बना बंगा बुरु मिद गेता बना रोर मिद गेता बना आबोआ सावता रेना जतो किछु ओना तेगे आबो दो सावता ताला तेगे आबो दो गोटा दिसम बन मिद दारेआ हम ताला ते हो आबो राजरी ना कथा को उहेर भावना हुयो तबना बाखान दो आबो तिसो बाबन लाहा दारेआ कारण धर्म रे हो राजरी दो चला कान गया आबो हो आबो बंगा बुरु तेहन आबो बो नेल नाम दा जहां को राजनीति दाको उनको दो नते आकोरेन नते इये को नेल कते माने मारांग मारांग मंदिर को जुदा मारांग मारांग मस्जिद को जुदा किंतु आबो जाहेर रे दो आबो मेटांग मेटांग जाहेर रेना मेटांग पिंडे हो बाबन जुद दारेया कना आबो घेरा हो बाबन जुद दारेया कना ओनाते तेहन जहां नेल केदा नोडा अदि मौज को बिनाव कदा नको माने जाहेर बुंगा को अदि मौज को बिनाव का किना एकदम पक्का रेना और उनका गे अब उहेर भावना है तबना पाका रेना नाय गे नापाय गे प्रत्येकटा बुंगा बुरु गे जदि अब बन माने जुता को खान हर को बड़ाया नोडे दो जाहेर मिना कदा बा नोआ चिन्ह तहेना किंतु सुदु सुदु अब दो मेटान दारे बुटे रे बन पूजेया किंतु चिन्ह जदि बांग थाना आबार ओंडे दो को लोसो पंडोया ओना दे जेते आलो को लोसो पंडोइमा आबोरेन जहां को ओना जने तेगे मेटान केटेño शक्तño मंदिर लिका गे मंदिर दो बांग आबो दो जेमन आबो मेटांग मेटांग पिंडे आबन जुता को सान मेना को ओना जेमन कोरा लेखाय हापेन दिन हिलो अब हापराम को लया नोडे नोडे को बुंगा बुरुया जाहेर एवं जाहेर ना मेटांग अडी मारांग स्थापन हुयोआ। जगी पश्चिम मेदिनीपुर जिला जहां दो महेंद्र डी रे भारत जगत माझी पारगना महल जिला कुमुट बांगहटिंग मेदिनीपुर जिला जिला कुमुट को दुरु सदिना और सेन कते सांगठनिक को आलोचना सभा केदा जहां दो भारत जगत माझी पारगना महल और हो चिलकल कलकते केटेजुआ नापाइते उना को उहेर भावना केदा और उना उहेर भावना कते आदि आइमा पारगना बाबा को सेटर को तहे कना और जतो गे ओंडे अंश को हाता अंश को ग्रहण लीदा और लय को लय केदा और ओना ना गे बांगटी मेदिनीपुर जिला पारगना चे लय के ताबना ओना दलाबन आजम गो लगी। अच्छा नमस्कार नमस्कार आज के আপনাদের এই দিসম মাঝি যিনি আছেন মহেন্দ্র হেমব্রম মহাশয় ওনার যে মহেন্দ্রডিতে আপনাদের একটা সভা অনুষ্ঠান হয়েছিল সেখানে আজকের যে বার্তা আপনাদের মাধ্যমে যেসব আলোচিত হলো সেটা আপনার সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদের আদিবাসী ভাই বোনেদের কাছে পারগানা বাবাদের কাছে কি বার্তা বা সন্দেশ আপনারা পৌঁছাতে চান আপনার কাছ থেকে কিছু কথা। नमस्कार भारत जगत माझी पारगना महल प्रतिष्ठाता स्वर्गीय नित्यानंद हेम्ब्रम बर्तमान रवीन टुडू दिसम पारगना नेतृत्वे भारत जगत माझी पारगना अभिभक्त मेदिनीपुर जिलार सांगठनिक विषय निये आज के आमरा महेंद्रडीते मेदिनीपुर शहर सन्निकट महेंद्रडीते आमरा आज के सांगठनिक विषय आमरा आज के आलोचना करलाम जे भारत जगत माझी पारगना महल लक्ष्य उद्देश्य के सफल करार जन्य जे आमादेर जे परिकाठामोगत जे विषयगुलो सेगुलो आज के आमरा आलोचना करलाम आगामी दिने जाते आमादेर एई संगठन आदिवासीदेर स्वार्थे सान्तालदेर स्वार्थे संविधानिक अधिकारेर स्वार्थे जाते सुंदरभावे काज करते पारे सेई विषय निये आज के आमरा प्रत्येकटी स्तरेर जे पारगना बाबारा आज के उपस्थित छिलेन अर्थात तल्लाट बा महकुमा स्तरेर ब्लक स्तरेर एवं अंचल स्तरेर जारा
গ্রামীণ প্রান্তিক স্তরে যে সমস্ত পারগানা আবার আজকে উপস্থিত ছিলেন সকলের সঙ্গে আমরা আজকে মিলিত হলাম এবং এই সংগঠন বিষয়টাকে আমরা কীভাবে আরও প্রসারিত করব সেই বিষয় নিয়ে আজকে আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আজকে সংগঠিত হলো যে আগামী 2026 নির্বাচন, এই নির্বাচনে যাতে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে সেই বিষয়টা আমরা সুনিশ্চিত করলাম পারগানাবাদের উপস্থিতিতে এবং সেই সঙ্গে আমাদের আলোচনা হলো যে আমাদের ভোটাধিকার আমাদের সাংবিধানিক অধিকার, সেই অধিকার যাতে প্রত্যেকটি মানুষ বিশেষ করে আদিবাসী মানুষরা যাতে তাদের এই ভোটাধিকার সুষ্ঠুভাবে সুন্দরভাবে নিরাপদে প্রয়োগ করতে পারে সেই বিষয়ে আমরা আজকে আলোচনা করলাম এবং এই বার্তাই আমরা দিতে চাইছি যে আপনারা এই যে একটা গণতান্ত্রিক উৎসব, নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার যে একটা উৎসব, এই উৎসবে আমরা সকলে আমরা সামিল হবেন এবং আপনাদের অধিকার আপনারা প্রয়োগ করুন। আমাদের দেশ, আমাদের রাজ্য আরও শক্তিশালী হোক, সমৃদ্ধিশালী হোক, এই বিষয় নিয়ে আমাদের আজকে সংগঠন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবেন। ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল জিত কর। স্যার আপনার পরিচিতিটা? আমি অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার জেলা পারগানা ভারত জাকাত মাঝি পারগানা। ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল জিত কর। বোগাতলা আকান দিসম পারগানা নিত্যানন্দ হেমব্রম জয় জিন। ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল জিত কর। দিসম পারগানা রবিন টুডু জিত কর। মহেন্দ্র গমকেত জিত কর। ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল জিত কর। মহেন্দ্র হেমব্রম জয় জিন। ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱲᱟᱝ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱟᱲᱟᱝ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱲᱟᱝ ᱜᱮ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱤᱧ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ।